Ruperang sakan jiko rumsak sutai ya ketalpa video namo. Ruperang yan dalni det tonging habaita ngana simna misot namo. Yan dalni det ko natken ruperang. Kolgruk priung hamo kolgruk bri yan jachet. Hajar gani kolgruk tok. Daw de ruperang nasmana nga yan kolgruk pi tarik naban nambarang ko namay daken isap kara bat hengjok mo. Nasmang kalangin inak ta mategen. Ruperang ang nasimang nas kangpa kalanggaman previous result ko misokot namo. Yan F aro baita kalahana yan sotbong ho kalahamo sotbonga aro yan S aro baita kalahana sotbonga skukon kaltayamo sotbonga skukon kaltayan dagam narperang yan first round din nasmana nga namedakan success ong nakta manahamo hindi ba yan second round sa success ong nakta manjaha narperang kalangini tebu dalbangan nasmana namedakan isapay rabani tengha nambalang kodemo hindi ba gen makal joy kode darang ba agan sunakta manja hindi ba tantani target tanik tesa una tayamo mana dal de sombar salo de menang ni target to tisa namrong akta takasum diba dan prakte may ungen mo darang bakan sunak ta manja nasimano natken penang anga house line no yan baita na chat ko natken penang ne nagam ending line no yan 3 ko natken daudi nasimang yako so chat ketam aro kulachi chat ki bor penang ne Nake khalai bo namai nga gutin naki bamo direct ba khalan iba chance tongay bas ko ba de Daudi na simang na nga yan i house nik to natken reperang ne reperang na simang na mungsaku yat na ski nga yan membership jun khana sko den asmang ang ni Facebook page sir ang imunang ni contact number ko may ba manin ni nakta man gen mo yan ang ni Facebook page da nga daily ang ni contact number ko natin nga salantin mo yan membership jun khana skibang dongen sumo de membership jun khana ningon nga yan jasao yan hajar sakor ar penang ne yan hajar sakor kusi ong barang den asimang jun kai khalnakta man gen mo kusi ong jak barang de ni mang eba done boaro yang ni YouTube channel ni kon khalnakta man gen mo yan membership jun khana ningon yan gmata manderang de mo yan giskrik pa manderang onggen jeko agano de sarsa sargani success ongja jokon angni tangka bini jun khatba hajar sako bi phla takinga mo biya mai value mai niamo bi phlinga skhango nangade agana because salan tidi success ong nakta manjawane yanga ba nem agana biya jun khani salgani sanku ane unon biya tangka ko bi phla takinga aun phaljode mai fir khagena mai ba takena nemungna agana takchiminga mo khabo khadongode biya mai bao right to khagena nemna biko agan chakatani ko dakka biya non mamko nagana changade changja ndiba biya dara dakpainga mo bini maibanik ta kham khenata dakpainga angade kenja mai silongni maiba ko SP ko maiba SP branch ko masyama burbok nemuna daknga burbok nangna keneroing pama mai masija nima bina reply khataya mo Daudin asmana betam gize yan it house nik to not na reperang it house nik da khalango yan sochet sako khalbo aro yan kolachi chat ko don manata hamo yan sochet kini ko khalbo sochet ketam ko chat hamo sochet kini ko khalbo aro yan musa sochet dok ko khalbo yan manggatamo yan sochet ni sochet dok ya menggetamoni angni men ongni nikaling bade yan reperang sochet sa ongingane yakon asimang khalnakta man gen mo daude yan 3 ending nikta nasimana nots kagan reperang yan 3 ending nikta baita gakna hana 43 aro khalangbo 13 mo 13 aro khalangbo mungsa donging reperang 63 yako khalang nakta man gen mo Daudi ya 3 house nikta ba nasmana gutti ko mungsako nasmana choose ka nothing penang yan 63 ko khalang thenakta man gen mo 63 ko khalang bur penang Daudi dal nar abakba nambarang di yarang san penang nasmang nam ko de video ko ba like share aro subscribe katbo nam nak sadi nimang mangiba do nangai bomo andagam na dal ni video de yarang san ni swing ba sakan dikon mutela